ایسا شہر جہاں ہر رنگ و نسل کا آدمی آباد ہے اور اسے مینی پاکستان کہا جاتا ہے۔ یہ شہر کروڑوں لوگوں کو روزگار دیتا ہے۔ ایسا شہر جہاں رات کو بھی دن جیسا منظر دکھائی دیتا ہے۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کراچی کی وہ خوبصورتی دکھائیں گے کہ آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ پاکستان ہے۔ چلیے اب نکلتے ہیں کراچی کے ایک شاندار سفر پر۔ کراچی، جس کا قدیم نام کولاچی تھا۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا میں یہ 12ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس شہر کا ٹوٹل رقبہ 3780 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کے گنجان آبادی والے شہروں میں سے ایک ہے، جس کی ٹوٹل آبادی 2 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ پاکستان کا معاشی، صنعتی اور تجارتی مرکز ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہم بندرگاہ بھی ہے۔ کراچی کو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رات کے وقت ہر طرف آپ کو روشنی نظر آئے گی۔ اس شہر کو پاکستان کا معاشی دل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں اسٹاک ایکسچینج، پاکستان کے بڑے بینکوں کے ہیڈ آفس اور بڑی تعداد میں انٹرنیشنل کمپنیاں بھی یہاں موجود ہیں۔ پورٹ قاسم اور کراچی پورٹ ملک کی تجارت کا اہم ذریعہ ہے۔ کراچی شہر کی معیشت پاکستان کی سب سے بڑی معیشت ہے جو $190 بلین کی ہے، جو پاکستانی معیشت کا بہت بڑا حصہ بنتی ہے۔ پاکستان کا 35% ریوینیو اسی شہر سے جمع کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس شہر کی اہمیت پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ کراچی بحیرہ عرب کے کنارے واقع ایک خوبصورت شہر ہے جو صوبہ سندھ کا دارالحکومت بھی ہے۔ شام کے وقت سمندر کے کنارے ٹہلنے کا منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے، جہاں سے آپ کراچی کی سکائی لائن بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کراچی میں مختلف نسلوں کے لوگ آباد ہیں، جن میں اردو بولنے والے مہاجر تقریباً 40% ہیں، پشتو بولنے والے پٹھان تقریباً 20% ہیں، سندھی تقریباً 15%، پنجابی 10%، سرائکی، بلوچ، میمن اور کشمیری تقریباً 12% ہیں۔ اس کے علاوہ مسیحی اور ہندو بھی آباد ہیں۔ دوستو، کیا اب جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک بھی کراچی میں موجود ہے، جس میں تقریباً 1800 ایمبولینسز ہیں اور اسے ایدھی فاؤنڈیشن چلاتی ہے۔ اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھنے والے پاکستانی ہیرو عبدالستار ایدھی ہیں۔ کراچی نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے۔ کراچی شہر کے قریب بحریہ ٹاؤن بھی بنایا گیا ہے، جہاں آپ کو جدید طرز زندگی دیکھنے کو ملے گا۔ بحریہ ٹاؤن میں دنیا کی تیسری سب سے بڑی مسجد بھی بن رہی ہے۔ کراچی کے جدید اور ترقی یافتہ علاقوں میں کلفٹن کا علاقہ بھی شامل ہے، جہاں آپ کو تمام کمپنیوں کے ہیڈ آفس اور مختلف ممالک کی ایمبیسیز نظر آئیں گی۔ کلفٹن میں ہر طرف بلند و بالا عمارتیں نظر آتی ہیں۔ کلفٹن کا سب سے مشہور چوک 3 تلوار ہے۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں بہت سے شاپنگ مالز بھی موجود ہیں، جن میں ڈائنسٹی ٹاور اور اوشین مال شامل ہیں۔ کلفٹن کا علاقہ سمندر کے قریب ہے، جسے کلفٹن سی ویو بیچ بھی کہا جاتا ہے۔ کراچی کا مشہور مال ڈولمن مال بھی کلفٹن میں موجود ہے۔ اگر بات ہو کراچی کی تو محمد علی جناح کی آخری آرام گاہ کا ذکر ضرور ہوگا۔ مزار قائد میں جناح روڈ پر واقع ہے اور یہ کراچی کی پہچان بھی ہے۔ اس شہر کا لٹریسی ریٹ 79% کے قریب ہے اور اس شہر کی مشہور یونیورسٹی آف کراچی ہے۔ اگر بات کی جائے کھانوں کی تو کراچی اپنی بریانی کے لیے بھی مشہور ہے۔ اس کے علاوہ مچھلی اور حلیم بھی بہت فیمس ہیں۔ جب بھی آپ کراچی آئیں تو DHA فوڈ سٹریٹ کا ضرور وزٹ کریں، جہاں آپ کو لگے گا کہ آپ دبئی میں ہیں۔ یہاں کے مزیدار کھانوں کا آپ بھرپور لطف اٹھا سکتے ہیں۔ یہ فوڈ سٹریٹ صرف فیملیز کے لیے بنائی گئی ہے۔ شہر میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ اس کے علاوہ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بنایا گیا ہے، جو ملک کا سب سے مصروف ترین ایئرپورٹ ہے۔ دوستو، اس شہر میں پاکستان اور جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال بھی ہے، جس کا نام لکی ون مال ہے۔ یہ مال 34 لاکھ مربع فٹ تک پھیلا ہوا ہے، جس میں دنیا کا ہر برانڈ موجود ہے۔ پاکستان کا یہ وہ شہر ہے جہاں کرکٹ کا سب سے پہلا میلہ لگا تھا اور یہ میلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد ہوا تھا۔ یہاں کے لوگ کرکٹ اور فٹ بال کے دیوانے ہیں۔ دوستو، کراچی میں اسٹریٹ فوڈ سے گزرتے ہوئے آپ کی بھوک بڑھتی جائے گی۔ یہاں گلاب جامن، نہاری، سی فوڈ، بریانی اور باربیکیو سب کچھ ملے گا۔ دوستو، قوم کے عظیم ہیرو عالم کا گھر بھی کراچی میں ہے۔ پاکستان کی ایک انتہائی خوبصورت مسجد توبہ بھی کراچی میں کلفٹن کے قریب بنائی گئی ہے، جس کا آرکیٹیکچر بہت منفرد ہے۔ یہ پوری مسجد ڈوم کی شکل میں بنائی گئی ہے۔ یہ مسجد اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ کراچی کا PAF میوزیم پاکستان کی بہادری کے قصوں کی یاد تازہ کرتا ہے۔
दोस्तों, क्या अब जानते हैं कि इस म्यूजियम में इस्राएली पायलट की वर्दी भी रखी हुई है, जिसे पाकिस्तानी पायलट सत्तार अलवी ने मार गिराया था। इस शहर में मजहबी आजादी है और उसका सबूत ये है कि यहाँ 170 साल पुराना सेंट पीटर्स चर्च और 1300 साल पुराना मंदिर भी मौजूद है। कराची में पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर पार्क भी बनाया गया है, जिसे पैराडाइज आइलैंड वाटर पार्क के नाम से जाना जाता है। अगर आप उसे ऊपर से देखें तो एक रंगीन मंजर दिखाई देगा, जहां बच्चे और फैमिलीज जाकर बहुत मजा करते हैं, क्योंकि कराची का मौसम ज्यादातर गर्म रहता है। समंदर के करीब होने की वजह से इस शहर में नमी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन सर्दियों में मौसम खुशगवार होता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कराची को कुदरती खूबसूरती से भी नवाजा है। बहुत से पाकिस्तानी नहीं जानते कि दुनिया के खूबसूरत साहिल भी पाकिस्तान के शहर कराची में मौजूद है। खोज अलाना बीच ऐसा साहिल है जहां शहर के शोर शराबे से दूर सिर्फ समंदर की लहरें अब से बातें करती हैं और नरम रेत पर चलते हुए अब दुनिया की परेशानियों को भूल जाते हैं। कराची के करीब बहुत से आइलैंड हैं। चलिए इनमें से कुछ आइलैंड आपको दिखाते हैं। शम्स आइलैंड, जो कराची से सिर्फ 13 किलोमीटर के फासले पर है, जिसका ऊपर से नजारा बहुत खूबसूरत है। माही गिरों की कश्तियों की बड़ी तादाद यहाँ आपको नजर आएगी। उसका पूरा नाम शम्सपीर आइलैंड है। ये आइलैंड टर्टल बीच के करीब वाक़े है। इस आइलैंड पर जाने के लिए आपको कश्ती का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो 30 मिनट में आपको इस आइलैंड तक ले जाती है। कदीम जमाने में ये माहीगीरों की आरामगाह थी, लेकिन आज ये एक टूरिस्ट पॉइंट बन गया है। इस आइलैंड पर 8000 के करीब लोग आबाद हैं और ज्यादातर माहीगीर ही रहते हैं। इस आइलैंड का नाम सूफी बुजुर्ग शम्स अल-दीन के नाम पर रखा गया है और उन्हीं के नाम पर यहाँ मस्जिद भी बनाई गई है। इसके अलावा यहाँ करीब ही सैंड स्पिट बीच भी है, जहाँ जाकर आप कुदरती खूबसूरती देखकर हैरान रह जाएंगे कि क्या वाकई ये पाकिस्तान है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी आप क्रूज का मजा ले सकते हैं? जी हाँ, कुमारी पोर्ट से ओशन क्रूज शिप चलाई गई है। इसे 2016 में शुरू किया गया था और ये क्रूज आपको समंदर के अंदर ले जाता है, जहां आप लंच और डिनर का मजा ले सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे यूरोप और दुबई में क्रूज चलाए जाते हैं। आने वाले दिनों में आप इस क्रूज पर गवादर भी जा सकेंगे। इसमें कमरे भी बनाए जाएंगे। कराची से 20 किलोमीटर की दूरी पर चरना आइलैंड मौजूद है, जो एक पहाड़ी की शक्ल का है। बहुत से लोग स्कूबा डाइविंग के लिए इस आइलैंड पर जाते हैं। ये जगह ज़ीरे समंदर की खूबसूरती देखने के लिए मशहूर है। जब भी आप कराची जाएं, तो इस आइलैंड में जाकर समुद्री जिंदगी को एक बार जरूर देखें। कराची शहर का एक बहुत खूबसूरत इलाका है, जिसे किट्टी पहाड़ी कहा जाता है। पहाड़ को काट कर यहाँ रास्ता बनाया गया है। दोस्तों, दुनिया की खूबसूरत पोर्ट्स में से एक पोर्ट ग्रैंड ऑफ कराची है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है। इसका नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। इस पोर्ट के अंदर भी फूड स्ट्रीट बनाई गई है। इस जगह पर एक जमाने में ओल्ड नेटिव बरेज था, जो लकड़ी का बना हुआ था, लेकिन जब इस बरेज को हटा दिया गया तो उसकी लकड़ी से आज बहुत सी इमारतें बनाई गई है। दोस्तों, अगर आप कुदरती खूबसूरती के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो कराची में अब सी व्यू अपार्टमेंट भी ले सकते हैं, जहां हर सुबह आप सूरज को समंदर से निकलते हुए देख सकते हैं। कराची के करीब 2 दरिया का भी एरिया है, जो समंदर के ऊपर बनाया गया है, जहां से समंदर का शानदार मंजर दिखाई देता है। क्लिफ्टन में मौजूद हबीब बैंक प्लाजा भी कराची की शान है, जिसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। इसे कराची की चंडीगढ़ रोड पर बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप कराची का ओल्ड टाउन देखना चाहते हैं, तो आप एम्प्रेस मार्केट विजिट कर सकते हैं, जहां आपको बहुत छोटी छोटी दुकानें नजर आएंगी। अक्सर यहां लोगों का रश भी होता है। ये कराची की सबसे पुरानी मार्केट है, जो 1884 में कायम हुई थी और आज कराची की सबसे मशहूर मार्केट बन चुकी है। दोस्तों, जो भी कराची आता है, हॉक्स बे का भी जरूर विजिट करता है। कराची की एक मशहूर रोड शहीद मिल्लत रोड है, जो पूरे शहर के वस्त से गुजरती है। इस शहर में बहुत से सूफी बुजुर्गों के मज़ारात भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मशहूर हजरत सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैहि का मज़ार है। ये मज़ार भी क्लिफ्टन के करीब वाक़े है। अगर बात करें कराची की तारीख की, तो कराची का कदीम नाम कोलाची था, जो मकामी मछेरों की एक बस्ती थी। 15वीं सदी में यहाँ बलोच कबाइल आकर आबाद हुए थे। मुगल दौर में भी ये एक छोटा सा गांव था। 1839 में अंग्रेजों ने कराची पर कब्जा कर लिया।
1861 में यहाँ रेलवे लाइन बिछाई गई। 1947 में पाकिस्तान के क़याम के वक्त उसे मुल्क का दारुल हुकूमत बनाया गया। लाखों मुहाजिरीन इंडिया से आकर यहाँ आबाद हुए, जिसकी वजह से आबादी में तेजी से इजाफा हुआ। 1970 और 1980 के दरमियान सनती तरक्की हुई, लेकिन साथ ही सियासी और फिरका वाराना तशद्दुद में भी इजाफा हुआ और दहशतगर्दी जैसे वाक़यात भी बढ़ने लगे, क्योंकि दुनिया के बहुत से ममालिक जानते थे कि ये पाकिस्तान की माशी शारग है। इसके हालात बहुत अरसा खराब रखे गए ताकि पाकिस्तान तरक्की न कर सके, लेकिन कुछ अरसा पहले इसके हालात में बेहतरी आई है। लेकिन आज भी कराची में बहुत से मसाइल मौजूद हैं, जिनमें कचरा और पीने का पानी सबसे अहम मसला है। अल्लाह ने कराची को बहुत सी नेमतों से नवाजा है, लेकिन इस खूबसूरत शहर के साथ इंसानों ने इंसाफ नहीं किया। अल्लाह ताला कराची और पूरे पाकिस्तान के हालात में बेहतरी लाए और पाकिस्तान तेजी से तरक्की करे, आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को फॉलो और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज।